duguba ani duguni kunnafoni ale waati sera ni kunnafoni waati sera a y'a cɛ kunnafoni kun fɔlɔ a bonya n y'a d'i ma a dasa kan Musa n'i ko ko n ka dasa kan kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min b'a ta lamɛnba jɛkulu olu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ kosɛbɛ fɔlɔ min b'a ta a fɔ l'indépendant a b'ale ko fɔ fasiri boloda b'a kɔnɔ u ka bɔ ko 5000 300 78 bi jumadon bɔli don bɛn ni janvier kalo tile 7 san 2000 ani san 22 fasiri a boloda bɛɛ Sirifukɛ ale fɛ Mohamed Haidara Sirifukɛ a kuma bɛ dɛ a ko fɛn min ye o kuma na wuli ka jɔ a kɔni a kɛn bɛ CEDEAO fɛ CEDEAO a jamana ɲɛmaa minnu b'a kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛnbɛ fɛn min kɔni ye bantinte yɛrɛ ni ko fari kɔni k'o da an kɔni an ye cɛmancɛ fanga an ko ka mɔnɔbɔli min kɛ tan 5 ko gosi ka fara ko kuma kɛnbɛ k'u fari fanjugu ni ka o yira o la k'u ka bantinte ni ka o bolo da dɛ parce que b'a ko a ko CEDEAO ale ye maa min bolo bɔ k'o bila ka n'a bɛ Goodluck Jonathan n'a bɛ ale ko fɔ Goodluck Jonathan a kɔni a nana an ka jamana in kɔni ale kɔnɔna la a ko a nali min kɛra fɛn min ye a ye maa fɔlɔ minnu kɔni n'a ni olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra an ka dunanjigiso la a bɛ fɔ ma ko hôtel Radisson Blues ani maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o bɛ lasigidenw olu ko fɔ olu kɔni ni yamaruya b'u bolo u ka CEDEAO lasigiden minnu CEDEAO kɔnɔna la jamana minnu b'a kɔnɔ olu ka lasigiden minnu n'olu bɛ yan nɔ o kuma na a kɔni a ye olu bisimila ni o kuma na olu ka kɛrɛfɛmaa dɔw a ye olu de fɔlɔ bisimila k'a ni olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ ani olu ye ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ o kuma na kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna la seriba ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ fɛn min ye Goodluck Jonathan san 5 min kɔni n'an ko cɛmancɛ fanga o kuma na o ka o kɛ min kɔni n'a bɔra baara sen fɛ baara min n'o kɛra assise nationale ale fɛ n'o ye sigi ka fɔ ba ye maliden bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan Mohamed Sherifu Haidara a y'a yira sa k'a fɔ ko kuma na a ko Goodluck Jonathan k'a kɔni a ye olu kɔni u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a ko o baara min kɔni ni o kɛra seriba ka fɔ la ko kuma na ko Goodluck Jonathan n'i y'a lajɛ ko kɛnɛ in kan k'a ko san 5 ko kɔni e ko o ti mandat kelen o kɔni o t'o ye o kumana Nizeriya jamana kan wa seriba ka fɔ la a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa minnu kɔni n'olu bɛ kɛnɛ kan kuma kɔni a y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna k'a yirala k'a fɔ o kumana san 5 ko kumana CEDEAO jamana ɲɛmaaw kɔni olu ɲɛkɔrɔ k'a kɔni a ti tɛmɛ koyi k'a ti tɛmɛ cogoya si la seriba ko o kumana n'i y'a ta ni ka a lajɛ dɛ a ko maa minnu bɛ kɛnɛ in kan ko maa fanba o kumana nin lasigiden ninnu cɛla ni maa wɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko kumana mɔnɔbɔli san 5 ko nin kɔni ye ko ye ko min kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɔni k'a ti se ka bɛn cogoya si la k'a ko kɔni a dama tɛmɛna seriba ka fɔ la a ko o de kama sa o tɛmɛnen kɔfɛ politikimaa dɔw fana olu bɛ jamana in kɔnɔna la olu fana tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ parrainant ale ka lasigidenso la parrainant ale jabala la olu tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu fana jare kɛ k'a yira k'a fɔ ko san 5 in ko kumana o kɔni u tɛna jɛ n'o ye cogoya si la faseriba ko nin bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ kɛ ko kunnafoni balolen min n'olu kɔni n'u y'o sɔrɔ Mohamed Sherifu Haidara Sirifukɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye o kunnafoni balolen in kɔnɔ k'a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye cɛmancɛ fanga maaw ko kumana u kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɔni ni ka a kɛ ko san 5 bi fara kan ko CEDEAO kɔni ale kɔni a ye fari fanjugu a y'a bɔ ko ye k'a y'a yira k'a fɔ k'u kɔni u tɛna sɔn o ma cogoya si la CEDEAO dun n'ale ma sɔn a ma tiɲɛ don o kumana Mali a tɛna se ka Mali kɛ buru kɔnɔ fɛn min kɔni ye u fana bɛ se ka min kɛ ko kɔni u ti dɔwɛrɛ u ka ɲanginiw kɔni k'o bolo da seriba ka fɔ la a ko n'i y'a lajɛ wolomasiri taabaa minnu bɛ olu kɔni bi yan nɔ n'u kɔn bɛ kulu ye ko kulu kɔnɔna la CEDEAO jamanaw ko kumana olu ka maa minnu bɛ a kɔnɔna la ko 100 la k'a ni a bɛ t'i jɔ 60 ɲɔgɔnna kulu la a ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen fɛn min ye lakana ko olu sabatili o kama a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ɲangini min kɔni n'o fana kɔni ko n'o b'u kɔnɔ o bolo da k'o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min kɔni ye an ka o kumana dancɛw o kumana olu kɔni olu dafɛrɛmɛli min n'o kumaw kɔni n'olu nana n'o kɛra ko kɔni o bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ko ka taa se fɛn min ye o kumana sɔrɔ bolo olu siraw kɔni olu ma ko ni ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra k'a ko kɔni a bɛ gɛlɛya an bolo sabula an tɛna se ka kɛ jamana ye jamana min n'a bɛ se ka kɛ den kɛrɛfɛ ye ko ka bɔ jamana tɔw kɔni kɛrɛfɛ k'an ka ɲɛnamaya
kɔni kɛ k'a bɛ gɛlɛya dɛ ko o de kama sa n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko CEDEAO kɔni a ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in kɔni wuli ka jɔ ka kɛ fɛn min kɔni ye gouvernement ye o kɔnɔ k'a lajɛ o kumana ka ɲɛ kuma wɛrɛ kɔni k'o ɲɛfɔ ko n'o tɛ ko nin kuma min kɔni fɔlen filɛ o kumana k'u kɛn bɛ ka nin lajɛ ka nin kuma in ye ni ko wɛrɛ ye koyi ko k'a sababu kɛ ko o kumana nin ye dantɛmɛ ko nin kɔni nin bɛ o ko fɔ parce b'a ka fɔ la a ko Goodluck Jonathan ale min kɔni n'a nana anw fɛ yan ko kumana ani jamana ɲɛma cɛmancɛ fanga maa ɲɛma Assimi Goïta hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɔlen a ko fɛn min kɔni ye a ma na ni kuma kura ye ka o kumana a nana ni min kɛra k'u ka kuma ɲɔgɔnya kɔni kɔnɔna la u y'a kɛ nka fɛn min ye fɛn kɔni tɛ yen kɔni a ye kuma min kɔni n'a y'o da kunnafonidilaw tulo kan ko nka n'i y'a lajɛ o kumana kunnafoni balo min n'o sɔrɔla o kumana Goodluck Jonathan a nana ci min kɔni fɔ o ti dɔwɛrɛ ye Assimi ko kumana a ye min cidenw minnu bila ka taa ni sɛbɛn minnu ye ka t'o fɔ ko ɲɔni sigi in cɛ kalo tile 9 n'o ye karido ye ko kumana k'a lajɛ fɛn min kɔni ye a ka kuma wɛrɛ kɔni a k'o fɔ min kɔni o ti nin ye ko sinon o kumana n'o kɔni ma kɛ ko fɛn min kɔni ye nin min kelen filɛ ko Mali kɔni ko ɲangini ko kumana u n'o ta k'o ɲɛsin an ma dɛ parce b'a ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min ko bi ko Alassane Dramane Ouattara waati min kɔni na wulikajɔ kɔni kɛra ka maaw kɔni ni k'u bolo bɔ k'u bila ka taa u taara sɛbɛn ninnu kɔni ka taa di ale ma k'ale yɛrɛ kɔni ale m'i ta dogo ko ye k'ale y'a fari fanjugu ni k'o bɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'ale kɔni ko nin ko min filɛ nin ye ko jɛ kɔni ko tɛ se ka kɛ nin ye cogoya ci la koyi ko san 5 fɛn min kɔni ye ko ti mandat kelen yɛrɛ ye wa ko kumana o ko min kɔni filɛ ko kumana ko ni a ko kɔni sera ten olu kɔni u n'a a yira k'a fɔ fɛn min kɔni don o kumana u tɛna jɛni a ye wa u kan ka se ka min kɛ u na o baaraw kɔni min ka olu kɔni ka u bolo da Alassane Dramane Ouattara ko kumana a ye kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ko kumana faamuyali kɔni o ka sɔrɔ nin ko in na ko kumana ka dɔwɛrɛ fɔ min kɔni n'o ti nin ye ko Alassane Dramane Ouattara k'a yɛrɛ kɔni a ko ɲɔni sigi in cɛ n'o ye kalo tile 9 ye min kan ka kɛ sigi 2 ye n'o bɛ double sommet ko fɔ CEDEAO o kumana ka sigi ani sigi filanan min n'o bɛ o kumana u ni UEMOA n'o bɛ ale ko fɔ ko sigi ninnu bɛɛ lajɛlen olu kan ka kɛ walasa ni ko a na fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye Assimi Goïta a kɔni a n'a bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn cogo min na kuma taa min b'a da ko kumana a k'o bila fɛn min ye u ti fɛ ko foyi kɔni u ka jamana in a ka dɔ fɔra ka fara gɛlɛya kan ko nka o kɔni bɛ kuma fɛ ɲɔni o kumana sigi in cɛ n'a bɔra min fɛ o kumana k'olu na o ɲɛfɔ Mohamed Haidara ale ka nɔbila sɛbɛn nin an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli Mohamed Haidara Chérifukɛ an bɛ a fɔ a ka kalimu ale tako ɲuman na ka indépendant maaw bɛɛ lajɛlen fo ni ka u wale ɲuman dɔn a y'a cɛ i yɛrɛ bɛ fɔ i ka lateli ale kɛ ko ɲuman na jamana ye Ala k'a bɔ jamana ye Ala k'a kisi ne e ye indépendant bila parce que sɛbɛn ne na ale bɛ kari ɲɔgɔn na sɔgɔmada in na an bɛ min wele ko éducateur du renouveau u ka bi sɔgɔmada in na don bɔli don o ye jumadon ye janvier kalo tile 7 san 2000 ani san 22 ko 3000 ani 471 ani 1 Fatiri bolo dalen don a kɔnɔna na Seydou Jara i facɛ sɔgɔmada in na ale de Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbila ni ka a bolo da i da bɔra kunkanko kuma min na i ka dɔn k'a fɔ a y'o to sira halisa o tɔ bɛ ka gwandɛ a ko furuku ɲɔgɔn faamubaliya a ko don bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cɛkajimacɛ fanga ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ ale dure kuntala janya o cogoya kɔni kan dɛ a y'a cɛ fasiriba min ni o ye Seydou Jara ye ale de ye nin gindo a y'a bɛɛ lajɛlen ni ka a bɔrɔtɔ foroba misi o mana foroba ɲɔw bɔn a y'a cɛ foroba kuma i ka dɔn k'a fɔ o de bɛ o ban i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye transition ye ni cɛfuracɛ fanga tuma min na i ka dɔn k'a fɔ ni u ye sigi kɛ sigi kuncɛlen i ka dɔn k'a fɔ u nana i ka dɔn k'a fɔ kuma bɔ k'a bin o ti dɔwɛrɛ ye o de ye i ka dɔn k'a fɔ ko cɛfuracɛ fanga ye ka se ka a mɔnɔbɔ ka dɔ fara a kundama kan ka pani k'o sumani k'o k'u yɛrɛ kun a san 5 bɔɲɔgɔnko ko o taara ni o ye dɛ tuma min na n'o kɛra ka taa o da CEDEAO ɲɛkɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔni kɛmɛ furuku ani mankan kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu i ka dɔn k'a fɔ a bɛnbɛn minnu ma ani i ka dɔn k'a fɔ a ma bɛn minnu ma furuku olu cayara kabini tuma min na ni nin kɛra sa don i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔw kɔni bɔra ka ben jamana i ka dɔn k'a fɔ a maa kannabilalo n'o bɛ société civile fuko fɔ ka se fɛɛrɛtɔnkuluw ma olu bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli ka kumaw kɔni fɔ u ka hakilinaw ni ka a di a ko kɔni na dɛ n'i y'a ta ni ka a
lajɛ i ka dɔn k'a fɔ min ni i ko bɛ maître Mamadu Ismail Konate ko fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ fasiriba ni o ye Seyidu Jara ye ale kɔni kumana u ka kumakan ka indicateur kɔnɔna na an bɛ donni min kama i komi bi dɛ maître Mamadu Ismail Konate i ka dɔn k'a fɔ k'ale kɔni y'a laɲini ko transition ye ko ka san kelen kɔni ko k'o de fara dɔrɔn a kundama kɔni ka dɛ i ka dɔn k'a fɔ san 5 min y'o laɲini ale kɔni ka yeta la ni o ye Mamadu Ismail Konate ye ale kɔni ye kiiri ministeriya kɛ an ka jamana in kɔni kɔnɔna na yaka kɔrɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko san 5 in kɔni ni ka ka ca i ka dɔn k'a fɔ minnu fana kɛlen don ka ɲɛ fana kɔni ɲimi no o ye i ka dɔn k'a fɔ minnu ko sauvons le Mali n'u ka kulu kɛra o ye synergie a bɛ o ko fɔ ka na olu fana tɛ hakilina kelen ka dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko hali ni maa min tɛ misi min yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni tɛ min ni jifilen kɔni ye o i ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko transition min ni i ka dɔn k'a fɔ an filɛ nin ye a kɔnɔna na n'a kun kan ka foli février kalo kɔni na i ka dɔn k'a fɔ k'o tɛ se ka foli o cogoya la ten dɛ i ka dɔn ko halataw tɛ se ka waati organiser ka labɛn ka bɛn o kɔni fɔtɔga ma k'a kɔni kɛra cogo o cogo la ko i sɔnna o i ma sɔn ko i ka dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ de kɔni bɛ fara fɛn kunnama kan n'o o ye cɛfuracɛ fanga ye nka i ka dɔn k'a fɔ min filɛ nin ye sa ale kɔni ka laɲini de ye hali ni fɛn bɛ fara a kan san kelen bɔɲɔgɔnko dɔrɔn o de ka fara a kan o san kelen in o man ka kɛ dɔwɛrɛ kɔni na dɛ ka se ka kalataw ni ka o kɔni baara de labɛn an ka se ka bila sariya ale minɛn kɔni kɔnɔna na i y'a ta hali bi ni ka a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ Mamadu Ismail Konate ale kɔni o kuma se ninnu a y'o olu dangɛnɛmaya an ka jamanaden yɛrɛ dɔ fana bɛ yen nɔ n'an bɛ min wele ko fonctionnaire international i ka dɔn k'a fɔ ale bɛɛ i ka dɔn Ahmed So ko fɔ k'ale fana kɔni ye danatigɛli kɔni kɛ dɛ ale yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ a ka kumasenw kɔnɔna na k'a fɔ ko nin transition ko kuma min ni a kuntala janya fɔra ko san 5 bɔɲɔgɔnko i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ ka jan dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko min ni o ye transition faamaw ye k'u k'a lajɛ i ka dɔn ka jisumani kɛ u yɛrɛ koli ji la ka malidenw ni ka u lamɛn dɛ dɔ kana na fara an ka gɛrɛntɔw ni gɛlɛyaw kɔni kan dɛ ale y'o kumasen ninnu a y'o dangɛnɛmaya ko n'i y'ale kɛ Asimi Goyita ye be i ka dɔn k'a fɔ k'ale kɔni ma senuji mana maa min kɛ boso ye n'i y'i ta sama ka bɔ a la a y'a cɛ i na k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye k'ale kɔni na i ka dɔn k'a fɔ lɛtiri kɔni ci CEDEAO ma sisan sa ko k'a yira ne y'ale kɛ Asimi ye ka lɛtiri ci CEDEAO ma k'a yira u la k'a fɔ k'ale de kɔni kun ko san 5 ko kuma k'a ye dɔ bɔ o la dɛ i ka dɔn k'a fɔ k'ale kɔni b'o fɔ kabini i ka dɔn k'a fɔ u ma taa i ka dɔn k'a fɔ réunion belebele ye lajɛrɛba in yɛrɛ kɛnɛ kɔni kan Ahmed So ni y'ale kɔni ka i ka dɔn k'a fɔ kibaruyaw ye ale y'a jira k'a fɔ ko malidenw bɛɛ lajɛlen de furugulen do bi i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu n'olu da bɛ kalakari i ka dɔn k'a fɔ Mali ko tɛ se ka taa minnu kɔ bi fɛɛrɛtɔnkulu belebelebaw a bɛɛ lajɛlen kɛlen do ka ɲɛɲɛ kɔni ɲimi o kumana n'an b'a fɛ ka bɔ jamana ka bɔ fɛɛrɛw ni gɛrɛntɛw la i ka dɔn k'a fɔ ko o sababuya kɔni tɛ i ka dɔn k'a fɔ furukufurukuw ye dɛ o kumana Asimi n'o ye cɛfuracɛ fanga maa ɲɛmaa ye a n'a ka i ka dɔn k'a fɔ gouvernement kuntigi maa ɲɛmaa n'o bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ ani gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen k'u ka malidenw lamɛn i ka dɔn k'a fɔ ka jisumani kɛ u yɛrɛ koliji la i ka dɔn k'a fɔ min ni u ye transition san 5 ko in ye u ka i ka dɔn k'a fɔ u ka o doni jigi ka b'u kunna dɛ sabula ka d'a kan e yɛrɛ dalen e dabɔra a kɔrɔfɔ ninnu na min ni o ye Ahmed So ka kuma ye ale y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO i ka dɔn k'a fɔ ko olu ni an bɛ ɲɔgɔn na a ko la ni malidenw yɛrɛ fana farala o kɛlɛw kɔni kan yan i ka dɔn k'a fɔ ko jamana in a dun a bɛ dingɛ kɔnɔ ka ban ko dingɛ in sɛbɛkɔrɔna dun ya dɛ wa i ka dɔn k'a fɔ ko min ni o ye i dabɔra kumasen min kɔnɔna na ko CEDEAO ani UEMOA i ka dɔn k'a fɔ ko olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ko double sommet ko ka fɛn kɔni kɛ dɛ ko ni ninnu dun ko k'u bɛna gɛrɛntɛ siri an kan i ka dɔn k'a fɔ ko an ta y'ala ɲagama ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ Ahmed So ale y'o kumasen ninnu a y'olu dangɛnɛmaya ko sabula ko ninnu ka kɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ ko n'u tora k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ bere min bɛ u bolo o ye ɲangili de ye wa ɲangili i ka dɔn k'a fɔ ko olu ka yecogo la ko BCEAO ko yɛrɛ dun sen bɛ sɔn ka don ko in kɔni na dɛ ko wa ko o fura dun tɛ an bolo dɛ ko n'o kɛra a kumana k'o bɛ kɛ gɛrɛntɛ ani gɛlɛya sɛbɛkɔrɔ ye malidenw kɔni sɛbɛkɔrɔ ma n ye fasiri ye sa an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a y'a cɛ u ka bi don ale bɔli don indicateur du renouveau Musa Karamala ye n'i y'ale bila o indicateur du renouveau kelen ne b'a salo ka gɛrɛ na u ka bidon bɔli don fasiri ale bolo danbɛ fɛn min ye o de ale fɛ o de ye a kan bɛ n'an ye fɛn min kɔni ye kiiri tigilamaw olu ka bunna a ko affaire ba min bɛ yen n'o kɔni ye nenikisɛ bilen ye kɔni n'ale kɛra sababu ye Umaru Mariko ka taa n'ale kaso la min kɔni neni min n'a taara ka ɲɛsin docteur Choguel Kokala Mayiga ma n'ale gouvernement ɲɛmaa ye a ko communicati o parquet n'a bɛ procureur ba ko fɔ fɛn min ye Touré k'ale kɔni a y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni ko o kumana ale o
o fanga t'ale bolo min kɔni bɛ se k'a to Choguel Kokala Mayiga n'o ye gouvernement ɲɛmaa ye ka nominer kɔni k'o bila ale nɔfɛ parce que b'a ka fɔ la a ko Umaru Mariko n'o kɔni n'a bɛ baro ko fɔ ko kabiri waati min kɔni na fɛn min ye ɲɔgɔn ka fori kɔni o dira ale ma a ko n'o kɛra tarata don janvier kalo tile 4 san 2022 ni san 22 Dr Umaru Mariko sadi maa ɲɛma a bɛ ale ko fɔ ni affaire min kɔni n'o kɛra sababu ka taa n'a ye kaso la an bɛ don min na i ko bi Umaru Mariko ko fɛn min kɔni ye a kɛrɛfɛmaw n'a dɛmɛmaw olu kɔni bɛɛ lajɛlen u bɛ k'a ɲini Ture kɔni a ye Mariko ta cogo min na fɛn min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale fɛnɛ a fɛnɛ ye kuma pukutulen dɔw a y'olu fɔ k'olu nan'u yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o kuma na a k'o dossier fɛnɛ ta Umaru Mariko a ka Choguel Kokala Mayiga o fɛnɛ a ka nominer tugu o fɛnɛ nɔfɛ i n'a fɔ Umaru Mariko ta o kɛra cogoya mun na sabula a fɛnɛ ye kuma minnu fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye kɛlɛ kɛ n'u jeli kɔni n'a bɔnna ka ɲɛsin o kuma na an ka jɛmu fanga o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na san 2000 ni san 1991 ani 91 n'o kɛra marisi kalo la o kuma na ko a ye kuma min ta ka ɲɛsin olu ma ko nin kɔni ye o kuma na fɛn min ye dɔgɔyama ye ka ɲɛsin maa minnu tora nin ko in na ka ɲɛsin olu ma ani jɛmu fanga k'o kɔni k'o buruja ko sariya sunba dun kɔni bɛ o kɔn maa ma kɔni n'i ko k'i b'o buruja ko kuma na o kɔni o bɛ sariya so ko fɔ o kuma na a n'a ye kuma min ta Amadu Aya Sanogo ale n'a tɔɲɔgɔnw olu ka affaires la parce que b'a ko fɛn min kɔni ye nin min kɔni n'a laɲini kɛra procureur Ture n'ale kɔni n'a ni maa kɔni n'o ye barolasigi kɛ n'an ko a ma ko Ibou Sy ale kɔni ani Ture kuma barolasigi ko Ture kɔni a y'a jira k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min kɔni a ye kuma minnu fɔ i tɛna se k'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nɛni kisɛ bilen i b'a bila o kɔni o minɛn kɔnɔna la ko kuma na ani Umaru Mariko k'u ta kɔni ko olu tɛ kelen ye ko kuma na o tɛ se ka kɛ sababu ye ale kɔni k'ale bɛ nominer k'o bila Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni nɔ la a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye n'i ye ko ta ni ka a lajɛ a ko an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni ye ko Idriss Ture n'o ye procureur ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye o kuma na Choguel Kokala Mayiga n'a fɔra ko nominer kɔni ko hali o bɛ bila ale kɔ ko fɛn min kɔni ye o kɔni o tɛ se ka kɛ cogoya si la ko conseil des ministres ko kuma na o kɔni o k'a ko kɔni ka a jalatigɛ ale kɔni a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni a ka baaraw ye a ko n'o fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ yen n'i y'a ta k'a lajɛ fan dɔ fɛ a ko Choguel Kokala Mayiga premier ministre min kɔni don a bɛ premier ministre la an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CNT o kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko haute cour de justice n'o kuma na ani cour suprême ko kuma na n'i ko ko yɛrɛ ka kɛ k'olu kɔni olu de bɛ se k'a sɛbɛnw kɔni k'a ta o disi la ni ka baara kɔni ka a kɛ ni a ye a ko ni dun y'a ta k'a lajɛ Umaru Mariko ale n'a a jɛɲɔgɔn tɔw ko kuma na Umaru Mariko ale ka kiiri o bila bɛ février kalo o tile 7 la k'olu kɔni olu bɛ ka kiiri ko kɔni olu bɛ k'o de ɲɛɲini ka sababu kɛ procureur ka kuma la ale y'a jira k'a fɔ ko walima o kuma na maa minnu bɛ yen maa wɔɔrɔ de bɛ se ka na ka jagalakiri sɛbɛn kɔni k'o bi a kɔ kan hali n'a ko ni kiiri tigilamaw n'u b'a kɛ ale filɛ ka yɔrɔ minnu fɔ n'u b'a kɛ k'olu de bɛ jalakiri sɛbɛn k'o bi a kɔ kan sɛbɛn kɔni a bɛ sɔrɔ ka taa a ko an dun bɛ waati min na ko sisan Umaru Mariko ale n'a a tɔɲɔgɔnw olu kɔni olu ka kiiri min bɛ yen olu bɛ k'o ko de kɔni k'o makaran olu bɛ k'u labɛn k'o ɲɛsin o de ma olu kɔni olu hakilina kɔni o tɛna na kɛ nin ye ka nɔminɛ kɔni k'o don fɛn min ye premier ministre kɔni ale kɔ kan parce que b'a ko Umaru Mariko a yɛrɛ mandat de dépôt kɔni o dara kan communiqué tribunal le kɔni fɛ fɛn min ye décembre kalo tile 7 san 2002 ni san 21 k'a sababu kɛ fɛn min kɔni ye k'a ye nɛni kɔni a y'o ta k'o ɲɛsin gouvernement ɲɛmaa kɔni ale ma fɛn kɔni a taara o kama ko wa ɲɔgɔn ka fori o dira ma janvier kalo ye o tɛmɛnen en gros tile 4 o kuma na a kɔni ɲɔna a ka kiiri don o kɔni cɛ n'o bila bɛ ka février kalo o tile 7 ale kɔnɔ o den ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye min sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ fɛn min ye procureur Ture k'a y'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga k'ale kɔni a tɛna se ka nominer kɔni o bila a nɔfɛ o fanga ti ale la parce que ale ye nin an ye mun bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ indicateur du renouveau maaw an bɛ u fo a y'a cɛ i yɛrɛ bɛ fɔ i ka laseli ale kɛko ɲuman na ni e indicateur du renouveau bila Fasiri CBE ne bɛ sinsɛn ni a ye an bɛ min wele ko le pays Fasiri bolo dalen don a kɔnɔna na ko nka bi juma don ale bɔlen don janvier kalo ale tile 7 san 2000 ni san 22 bɔko 1000 ani bɔko 113 Fasiri bolo dalen don a kɔnɔna na Cumbe Adeline Tolo Fujɛ di dɔgɔ yɛrɛ Cumbe Adeline
min tulu funje ale de ikado ka hanga ka deli mungano ka boy ikado ka fo ale de ye kalimusu dabajila ninga noblo ninga aboloda ikado ka fo atara nanye ikado min ni o ya ambara mawu uluka jamana kani abegine ni abe ale ko fo ko gine fama o no ye ikado ka fo aka chefura chefanga manyama o ikado ka fo na kula tike bawbe ulubolo bi ku ko ni ye ikado ka fo jamana kunyama koro u fe gine ni abe alpha konde ko fo ku ye je ko ni ke amma ikado ka fo ka blaka ta jamana koka akata yere farukulu akata bedala salo ninga abolo da mbolo bla ikanson aya che otenyuma ya ye ikado ka fo ko ni ngo ni sababu bora sedawo no oye ikado ka fo farafina klefe bi fubulo tomba ikado ka fo olu ko ninga lanyini de oludo ko ni kele no ka gerento ane ikado ka fo walu ko ni siri mi ikado ka fo gine ko ni ale kan ka ira ka fo ko fo mini oye alpha konde ye ku ka se ka liberté da maninga akana bla ikado ka fo ko ni de sababu ya la sa ikado ka fo akoni makana bla sa la ikado ka fo ko ko ni ye fere ni dabalu ko ni sigi senga ka kalo kele nywana ni ngodi alpha konde ma ko mu ngoso ikado ka fo ka katibo jamana ko ni ko ka sa kata ayre furake alpha konde minni akele no chogoroba ye be chogoroba ya yere dunya adama bana yeo alpha konde sambishege ani sanduru aka fo kan sugu mana ninga afiri minni oyeni hakili bala septembre kalo kile duru la akera ikado ka fo wuro masiri tabaw fe jakumba ikado ka fo minni oyele tena colonel Mamadou Doumbouya ye Mahamadou Doumbouya na ikado ka fo ko olude ko ni na gine ko ni konanna kana fanga ninga ta ninga ajoni uye o sababu bora wuli ka jo ko ne gerento chama na ikado ka fo gine ikado ka fo munun ukuma ka wuli ku chesiri akolla o sabla alpha konde ikado ka fo ko aye manda sabana ka e koni ye ikado ka fo o salo ka ayere kun ikado ka fo ko o ye sharia soko ni ko fo de o de kera sababu ye furuku ninga o wuli ale refena ka jamana ko nanna no ya ambara mawiye ka fanga sugu maninga afiri o alpha konde me doni minga mai ko me be ikado ka fo ko faru ko ni mandala ko ku ye sa e kalo kele nyona dama kaka bo jamana koka kata yere farko bedala salo ko ni ke la sio o ka se ka soro fenye mana me duo ke sa anfa ikado ka fo mini o ya alpha konde wala ka jidi ke la fia la ne fasiri ye sa nyemi salo ka bo le pe ko nanna Adeline aleka fasiri do Adeline amba fo Musa ki yira fo fasiri ke ko mana alisa kuna funi sebe on ne lu be kari nyona be dabaliba baleta dabaliba ko boko ke mesaba binani anin duru o ba bi juma do o boli do be ni janvier kalo kle wolon vla tamba fla ni sa mugani fla femye ni funengeni min ko ni abiseka kishi yana mun toro ma chuko mina ale ko ni kaye o kuma na yere nyini ko buluga o kera sababu ani moto tigi do kera kala zo nyona sira maka kasara o kono kera le sata Allah fasiriba ako o kuma na ni ye ko taka laje ko imbela jile akera nendo o kuma na janvier kalo kile saba ka duguje akile nani na ako onege kanye mwa ani kile wati ni funengeni mimvleni na to no ye Madu Sidibe ayre abibara minke femye o kuma na mécanicien do o kuma na fasiriba ko ko ni wati min ko ni na ko ni na be ka bo ka foko abika bo kabala ka bi kunda yoro minga o ngolo bugu o bale ko fo ko sira ko ni na femye kabala bodala ani ngolo bugu yere ko ni o che ka ko ni atara fem ko ni ka ta soro gendarme ko ni ulube ka sekeskelu ko ni ko ta ko nyeshi moto tigu ko ni ma mbe vieti nabi ale ko fo ale ko ni nyedda fem ko ni gendarme nga ale sina ka laje ka bi tiga ko ya ale be ka tiga ko o ya soro moto tigi do ni kalama o binnale keme bi na rom na ale bi i tourner che ale mo ye o kuma o fane ma tika jo o sina ka ni kale kun gurun u fla bela jelo taru yere soro duguma ako o ya soro be vitesse mina o kuma na kun se ko ka bungu sablo ko me dante me bulila ko kuma na u fla kala zura nyona ko boku bi o ro bela jelina e ko o kuma na Madu Sidibe ale ma jinya to wa Allah ko Madu Sidibe jinya to ro bela fasiriba ko o kera wati mina femi ko ni ya taninka allaje fasiriba ka fola ako o kuma na ko ni wulika jo ko ni uluna na ke fem ye sigida ma fe ka wulika jo ke ka nyenye ni ko nyimi ko nyeshi gendarme ma ayira ka fo ko fem ko ni ni ngomi mvle bulu ko ni utina seka jenini ye chwa ko sabula fem ko ni kuma be ko gendarme ko ni ya taka allaje ko ni ko nun ko ni ke ko kuma na uluna
ka taama yɛrɛ n'o bololadonna nataw la koyi a ko ko in kɔni kɛra waati na gendarme kɔni u ye fɛɛrɛ kɛ ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka bolifɛn ninnu u bɛɛ lajɛlen ka taa n'u ye gendarmerie yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔni u bɛ n'o bolo da cogo minnu la funankɛni min yɛrɛ filɛ n'a nin tora nin na ale yɛrɛ si bɛ taa san 28 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la a taara da a ka dayɔrɔ laban na araba tɛmɛnen o kumana fɛn min kɔni ye ɲininiw olu kɔni olu na kɛ nka funankɛniw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni u n'u fari fanjugu jira o kumana ka taama kɔni k'o boloda donna nataw la ka ɲɛsin gendarme kɔni k'u ka nin kɛwale in ma gendarme yɛrɛ dun fana y'a jira k'a fɔ o kumana nin ko min filɛ funankɛni kɔni olu yɛrɛ ma funankɛni kɔni balila olu la a ko k'a bɛ segin o kumana a bɛ segin ni min kɛ n'u karila ɲɔgɔn na olu kɔni ma foyi kɔni kɛ min kɔni b'a jira mun kɔni bɛ se k'a to k'a kɔni a bɛ se ka sirabaga kasara in sɔrɔ a kɔni siran kojugu a ɲɛ sura olu de kan k'a kɔni a ye demi-tour kɛ ka sɔrɔ a ma se hali olu ma k'a kɔni ɲɛ su olu kan olu bɛ ka maaw kɔni k'u ka bolifɛnw ka a larawe k'u bɛ k'o kɛ yɔrɔ min na ko kamalen kɔni ɲɛ da olu kan a tɛna k'a fɔ k'a bɛ segin a kɔ o kumana hali olu ma gɛn wa fɛn wɛrɛ ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kumana o segin kɔ in o de kelen filɛ sirabaga kasara ye k'a nin kɔni k'o ntanya ta Fateri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ Dabaliban kɔnɔ Dabaliban Musa ale ka nɔbila sɛbɛn in ye ko affaire à suivre Dabaliban Musa an bɛ a fɔ ntɔ ma a ka kalimu ale tako ɲuman na ka Dabaliban maaw bɛɛ lajɛlen fo ni ka u wale ɲuman dɔn a y'a ka lebo i yɛrɛ bɛ fo i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na ni e ye Dabaliban bila l'indépendant ne n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na u ka bi don ale bɔli don n'o ye jumadon ye c'est vrai janvier kalo ale tile 7 san 2000 ni san 22 bɔko 5300 ani 78 nɔbila bolo dalen don a kɔnɔna na o bari ale fɛ dɛ ale de ye kalimusu dabaji la ni ka nɔbilaw ni ka a bolo da i ka dɔn k'a fɔ commissariat du 9e arrondissement de Bamako yan i ka dɔn k'a fɔ an ka ba polisilakaw k'u ye tɛgɛ da nɛgɛjugu dɔ kan bakan suɲɛnaw n'o ye misiw ye tubarikala awɔ o ɲɛna o kɛra i taare ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ a y'a cɛ ale ye nin gindo a ye a bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ba polisilakaw ko baara ɲɛdɔn i ka dɔn k'a fɔ ani baara kanu min bɛ u la i ka dɔn k'a fɔ k'u ka wari ka jɔ ko an'u ka fɛɛrɛ ni dabali u ye min bila sen kan k'o kɛra sababu ye ni ka u tɛgɛ da ni nɛgɛjugu ninnu ka dɛ bakan bi sababu ɲɔgɔnko n'o ye misiw ye i ka dɔn k'a fɔ ni ka tɛgɛ da ni maa saba kɔni kan i ka dɔn k'a fɔ a y'a cɛ i ka dɔn fasiriba ale ka fɔcogo la o bari ko nin kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye fɛn janvier kalo décembre kalo ale tile 30 k'a dugujɛ 31 na san 2000 ni san 21 k'a kɛra i ka dɔn k'a fɔ o su de la i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲɛ 2 n'o ye sura nɛgɛ ye a kɛra i ka dɔn k'a fɔ o wagati de la i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni kun dalen don i ka dɔn k'a fɔ min o ye sɛbɛnni kɔrɔ u kɔni tɛgɛ dara u ka sɛbɛnni kɔrɔ de la u kɔni kun dalen kun don i ka dɔn k'a fɔ Mande ale commune de kɔni kan u kun bɔtɔ don Bamaɲare yanni nɔ ni misikulu ninnu kɔni kun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ tɛgɛ kɔni nana da u kan sa i ka dɔn k'a fɔ ni ka ɲininkaliw ni ka abusamisɛn guwa u la i ka dɔn k'a fɔ k'o y'a sɔrɔ la u ye i ka dɔn k'a fɔ Zolenda min o ye kanajigi la i ka dɔn k'a fɔ abattoir i ka dɔn k'a fɔ u ye Zolen yɛrɛ kɔni kun da yen nɔ dɛ nka i ka dɔn k'a fɔ 9e arrondissement maaw i ka dɔn k'a fɔ baara ɲɛdɔn ani i ka dɔn k'a fɔ cɛsiri ani farifoni min bɛ u la i ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni ye tɛgɛ da ninnu kɔni kan i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ kɔni dalen u kan u ye ɲininkali busamisɛnw ni i ka dɔn k'a fɔ a gɔ u la a y'a cɛ n'i peresera sanfɛ tagabaga ma i ka dɔn k'a fɔ a b'a fɔ k'ale kɔni kun bɛna a kunkolo de siɲɛw i ka dɔn k'a fɔ tuma min na ni ɲininkali busamisɛn ni ka a gɔ u la u y'a jira k'a fɔ ko ni misi bakulu min filɛ nin ye olu bolo i ka dɔn k'a fɔ ko woromasiri taaba jolen dɔ k'o de ta ye misi ninnu kɔni ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ ci kɔni bilala o ma o yɛrɛ nana i ka dɔn k'a fɔ ni ka na kɛnɛ yɛrɛ kɔni ka sa i ka dɔn k'a fɔ o ye a cɛ kuma ninnu bɛɛ la k'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni ye fɔta u y'a min kɛ ko tiɲɛ foyi tɛ a la fo a ta tɛ bagan ninnu ɲɛ o kumana i ka dɔn k'a fɔ min o ye ba polisilakaw ye sa olu kɔni nana fɛɛrɛ ani dabali kɔni sigi sen kan sa tribunal de la commune kati i ka dɔn k'a fɔ ka i ka dɔn kibaruya in kɔni kɛ sɛbɛn ye sa k'a ci olu ma i ka dɔn k'a fɔ min o ye nin sonba kule ninnu ye ni nɛgɛjugu ninnu ka se ka u minɛ ni ka t'u don bɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɔni kɛra min o ye i ka dɔn k'a fɔ ka tila ka ɲininkaliw boloda i ka dɔn min o ye maire ye maire min i ka dɔn k'a fɔ ni ale bɛɛ ye bɛ Fuseni Kamara ni a bɛ ale kofɔ ka se Fode Keyita ma i ka dɔn k'a fɔ u kɔni ye a yira sa n'o y'a sɔrɔla maa minnu ta kɔni ye misiw ye i ka dɔn k'a fɔ ka misiw yɛrɛ kɔni ka tigi ɲini u la
i ka dɔn k'a fɔ maa tɔɲɔliw caman kɔni de bɔra minnu u ye Mande maraw yɛrɛ kofɔlen ye k'a yira k'a fɔ k'u ka misiw yɛrɛ kɔni tununnen don dɛ i ka dɔn k'a fɔ k'u ye walimisiw kɔni y'olu de kɔni kamari ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni bɛna coyi kɛ ni o ye nka i ka dɔn k'a fɔ ba polisilakaw kɛrɛnkɛrɛnnena 9e arrondissement maaw u ka baara ni ɲɛdɔn mun b'u la n'u ka cɛsiri ni ka farifoni o tɛgɛ dara u kɔni kan dɛ u kana misiw yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ k'a n'a tigiw yɛrɛ fɛnɛ lasɔrɔ o bari ale y'ale ka fasiri an ye min salo ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon ale bɔli don a y'a cɛ o bari an b'ale fo fɛn min ye Musa an bɛna lajɛ kuma kɔni k'a di o kumana Idrissa Badimina ale kɔni kunnafoni laban min bɛ a bolo a ko da limana jɔn olu tulo kan Idrissa naam i ni ɲankuma nba baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen mantɔrɔ tɛ denbaya la baasi foyi tɛ yen ala kana baasi kɛ baasi foyi tɛ yen bi ye juma ye ni Alahu Taala sɔnna ma bɛnkɛ tɛna fɛn fɔ n bɛ bonya ani karama n b'o ta k'i sɛgɛrɛ bi dɔrɔn baaro aya ani denmisɛnnin ani dɔgɔninw u bɛ yen kɔni baasi t'u la bɛɛ bɛ yen komi bi ye juma ye ni y'a ye an bɛ barika ɲini bi sini ou bien tɛnɛ nata an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen o kɔnɔ i b'a suru a kan n bɛ dugawu k'i ye ɲɛ bolo fila jan Seguba ko ten o n bɛ dugawu k'i ye n bɛ dugawu min k'i ye i mana kun kɛ cɛw tatɔ la bamananw ko ten o segintɔ i t'u n'u sɔrɔ ɲɛ n tɛna dugawu kɛ Ala ka maa di fɛnɛ ma ayiwa an ka bɛn a la an ka bɛn a la parce que n bɛ dɔw bɛ to la so kɔnɔ yen n ɲɛ bɔ n bɔ olu fɛ olu na kɛ filanan ye ou bien sabanan min du kɔnɔ kɛ bɛnna na kɛ ko n'a gɛlɛyara faso la k'i bɛ taa bɛnna na n'a gɛlɛyara n bolo n bɛ taa dɛ e ye kuma min fɔ kulu e ko i ta ye sɔrɔka ye de a mana gɛlɛya cogo cogo i bɛnkɛ a tɛ bɔ i bɛnkɛya la fo ka diɲɛ wuli baasi tɛ Idrissa kunnafoni b'i bolo cogo di alhamdulilayi n bɛ don le pays kɔnɔna na u ka bi sɔgɔmada bɔli don bɔko 1000 ani 113 ka bɛn ni bi juma janvier kalo tile 7 san 2022 ye ko bɛnbaliya min bɛ URD kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na ko URD kɔnɔna na k'u ye kunnafoni jɛrɛ sigi sen kan ka bɛn ni kunu alamisa janvier kalo tile 6 san 2022 ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a kɛra palais de la culture kɔnɔna na kulo min sigira URD yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka wuli ka jɔ kɔni sabati URD ka kumabɔ tɔn in kana ci ka yɛrɛgɛ ni o bɛ wele ko CPS URD o kɔni ye maaw fara ɲɔgɔn kan ka kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye bɛnbaliya min bɛ tɔn kɔnɔna na ani taabolo kura minnu kan ka ta walasa tɔn in kɔni a ka se ka labɛn ka bɛn ni kalafili nataw ye u y'o kɔni ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko kɛnɛ in kun ɲɛmaaya kun bɛ Madame Kulubali Kajatu Samake bolo nka ko jɛkulu in ka kumalasela k'o ye Kalilu Samake ye k'a kɔni ye kuma ta kɔni m'a bila dagirinda la a y'a jira k'a fɔ ko kabini u ka ɲɛmaaba ni o ye Sɔmɔla Sise ye ko kabini a tɛnna Ala ka hinɛ ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen na ko gɛlɛya kɔni donna u ka tɔn kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na ko n'olu ma wuli ka jɔ kɛ ko tɔn in kana ci ka yɛrɛgɛ dɛ o de kosɔn u kɔni ye nin kunnafoni jɛrɛ sigi ka maaw wele ka na bɛn ani keleya ma walasa u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko n'i ye ta k'a lajɛ ko gɛlɛya in ko ko maa si nɔ tɛ dɛ ko maa min bilala u ka ɲɛma fatulen kɔni nɔ na ni o ye professeur Saliku Sanogo ye k'ale nɔ don dɛ ni o y'u ka premier vice président ye ɲɛma yɛrɛ gɛlɛya ya ko ɲɛma yɛrɛ de ye gɛlɛya ye dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini ɲɛma Sumala Sise kɔni tɛnna ko ɲɛmaya kalifara maa min na ni o ye Saliku Sanogo ye ko ko dɔw kɔni kɛra tɔn kɔnɔna na ko a ma fɛn bɔ a la a ma kala kari a ɲin na ka bɛn n'a ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Sumala Sise fatulen ko maa dɔw ye wuli ka jɔ sabati k'a yɛrɛ kofɔ baaraw daminɛ tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka tɔn in kɔni ɲɛmaya sɔrɔ ko Salifu Sanogo k'a ma fɛn fɔ o la k'o ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔgɔn sama ani bɛnbaliya min bɛ tɔn in kɔnɔna na ko dan tun bɛ se ka sigi a la kabini a daminɛ waati la nka ko ɲɛma k'a ma fɛn fɔ dɛ jɛkulu in ka fɔ la ko bɛnbaliya minnu filɛ nin ye ko o dɔrɔn tɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ɲɛma yɛrɛ ko a nɔ bɛ ko caman na ko o dɔw tɛ bɛ tali kɛ bɛnkan min kɔni sigira parti kɔnɔna na walasa tɔnden bɛɛ lajɛlen ka bato ko bɛnkan t'a la ka bato ko ni o tɛmɛna ka bɔ yen
k'a fana ye jagoya ko dɔw ta k'a ɲɛsin tɔndenw ma tɔndenw minnu b'a fɛ k'u kanbɔ ɲɛmaya nɔfɛ parti kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen nana ni gɛlɛya ye k'olu kɔni b'u sinsinbere kɛ u ka tɔndenw na maa saba o maa saba ko maa fila kɔni jɛra n'a ye ko ka congrès extraordinaire ko k'o organiser ni k'o labɛn ka bɛn ni janvier kalo tile 16 nata ye k'olu bɛna u sinsinbere kɛ ni o ye waasa ka se ka ɲɛma kura kɔni ɲini u ka tɔn in na walasa gɛlɛya min bɛ tɔn in kɔnɔna na u ka se ka ta ka bɔ tɔn in kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko tilan-tilanni min bɛ u ka tɔn kɔnɔna na ko ni fɛɛrɛ ma kɛ a la joona joona ka congrès in kɔni boloda congrès min u ka tɔn kɔnɔna na ko section 56 kɔnɔna na ko section 40 kɔni jɛra ni a ye dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ fasiriba ale tɛ dɔwɛrɛ ye Ibrahim Jite ale ka kɔrɔfɔw la ko ni dɔnsen kura min tatɔ filɛ IRD maaw fɛ ko la ko fɛrɛ n'a sɔrɔ u ka bɛnbaliya la fasiri an y'a bɔ le pays kɔnɔ u ka bidon bɔli don. Fɛn min ye Idrissa bɛnbaliya o kumana n'ale bi yɔrɔ yɔrɔ o ti ɲuman kɔni o t'o ko fɔ n'i y'a mɛn ko o kumana fɛrɛtɔn kɔni ye fɛrɛtɔn ye o b'a sɔrɔ k'a fɔ a kɔnɔmaw yɛrɛ kɔni olu bɛnnen don olu ma bɛn fɛn min ye fɛrɛtɔn a kɔni a ti fanga sɔrɔ nin bɛ dan sigi bi laseliw la o don Idrissa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ne foli ka kan Musa Karamala ye mana an bɛ lamɛnbaa jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ o kumana kunnafoni sɛbɛn min an sera ka o kumana kumaba minnu t'a la bi sɔgɔmada in na o kɛra u tulo garijɛgɛ ye an b'a f'u ɲɛna sa k'a fɔ baaraw bololacogo ɲɛmaayaso Ama Sangare ka Modibo Dunbiya ma nɛgɛw kɛrɛfɛ Wane Jakite kumaso kɔnɔ Musa J Kulubali ne Ibrahima Traoré ani Baraminɛ Kalande Idrissa Badimi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kunnafoni ninnu segin bɛ k'a kan nɛgɛ kanɲɛ 19 walima ka taa www.maliweb.net a bɛ t'o sanfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a b'a sɔrɔ walima radio Bɛnkan 97.1 i b'a jataralama i b'o sɔrɔ yen o kumana Musa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ juma hɛrɛ Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye hɛrɛ a caman a bɛ masaba in bolo a tɛ foyi k'a la yarabi an b'a ɲini a fɛ a ka hɛrɛ a k'a su jamana in kan jamana in n'ale lafiyara an minnu y'a denw ye inshallah an bɛ ɲɔgɔn fori an b'o sɔrɔ an bɛ ko la diɲɛ kɔnɔ an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ n'o ma sumaya foyi kɔni a tɛ nɔgɔya dɛ Mali Ala k'a kolo suma Malidenw Ala k'u don da kelen fɛ Ala k'an bɔ da kelen fɛ fɛn min ye jamana in a fɛɛrɛ a dabali o kumana a ɲuman a bɛ bɔ sira min fɛ fɛn min ye masaba ye ale de b'o dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan yarabi ma Ala k'an ci ka to sira fɛ o kumana Ala ka tile yɛrɛ da a k'an bɛn